صبح بخیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. صبح بخیر مهمانان کانال ما. خیلی شاد هستم که این لحظه ها شما با ما هستید و ویدیو امروزه ما رو تماشا کرده استودید. بینید راه را این کاروانای یک طرفی راه ساز کردگیان، یعنی این طرفش باشه از کندگیان باید نمیخه به فکرم که 4 پلاسگا میشه و راه بینید طرفش ازیم خیلی وی رفته استای. کارهای ساختمانی میگن، کارهای آبادانی رفته استای. از رفتم ای بزرگ با مشموده نشان میتونم. مرحمت دوستانی عزیز، در اینجا نمین نمود ماتریالای سمرقندی میگن اینا را. چند نموداش هستای، اینا رنگوش هم هستای، بعد وی هستای گلوشان و نمین نسخهاشون هر خیلی. این سمرقندی ها دوستانی عزیز از 350 سومون تا 500 سومونش هستای. نه مرحمت هم شکنید با کسی که در کار هستای می تواند که در نمین رقمایی که ما گذاشتگیم زنگ زده زکاس کنه. چه خیلی که میگویند. و دوستانی عزیز راستی گپ پوچتو کتی ما بر روان کردم، چند کسایی داکی روان کرده بودم. بسیاری علاقه رفتن رسیدن طولی 3 هفته ده و حالا بعضیش نرسیدن برای که 3 هفته نشیده. نمیدونم آینده ده چی میشه و شاید که راه ها محکم شوند. این نامعلومه. برای وی اگر که شما درخواست کردن خواهید شما تیار باشید که مبادا اگر ده امی راه ها محکم شید یعنی پوچتو بعد دیرترک رفته میرسه. اگر کسی که راضی باشه مرحمت با نمی رقمو که در روی اکران ما موندگیم واتساپ ده فقط نویسید و درخواست کنید کدام نمود باره که شما میخواید، چی وی جیمپیره مثال، چی وی کرتایه یا که دیگر چیزا، یا اینکه از نمین ویدیو. ولی دوستانی عزیز یک چیز اهمیتیه که بسیاری ها انمین وقتی که زکاس کردن میخواهند صورتای ویدیوی 6-7 ماه پیشه صورتشون روان میکنن، ولی متاسفانه علاقه اون متاعی که شما میخواهید یا که نرخوشون دیگه شدگه یا اینکه و یا نیستن در فروش. مرحمت هم شو کنید. امی سمرقندی را چه خیلی گفتم از 350 سومونه تا 500 سومونه را دورن. این نموداش هسته کدامش که گلش بسیار تره و قیمت تره با اینجا با اطلاسو هسته دوستانی عزیز 300 سومونی. یا هم خیلی شروع کده گلاندوزی کردگیان. بعد باز دیگر نمود اطلاسو هسته، ادرسو هسته گلوی گونوگون. مرحمت 280 سومونه. همش هم خیلی دیزاینرسکی سنگچه داره. اینا 8 متره یعنی که همین یک تا پوچه 8 متره برای که برش مایده. مرحمت این نمودو با هست 320 سومونش. از همین چکانو چند نمودوش هسته مثال 400 سمش هم هسته هست 250 سومونه و 220 سومونش هم هست. اینجا باشه از سببی که سنگچوش توزه این نرخه. نه مرحمت این دکانی که ما به نوار گرفته استودم بسیار اطلاسای گوناگون داره، جنسی داره، اطلاسای جنسی داره. بعد اطلاسای هم خیلی چی گم شلکی باشد، هم خیلی پیلگی داره. یعنی این نمودایم بینه دیزاینرسکی 300 سومون، 350 سومون، 250 سومون هم خیلی نرخ دارن اطلاسا. نرخ یک لباسش تماشا کنید. کسایی که درخواست کردن میخواهند با من نویسید در واتساپ. اینایش اطلاسن، اطلاسش 350 سومون. ماتریالش جنسی نیستم خیلی اطلاسن، ولی اینو رنگ میزنن هنگامی تر شدن، هنگامی شوشتن و یا رنگ میزنن. اینجی طرفش باشه و یا اطلاسای جنسیش باشه هیچی نمیشه دوستانی عزیز. هنگامی شوشتن رنگش با یک دیگرش یک جویان نمیشه. و مرحمت دوستانی عزیز بسیاری ها از انمی بسیاری از پادپیشکنی ما خواهش کرده بودن که انمی نمود کمبخت اطلاسو را به ما نشان تید. مرحمت بینید نرخ یک لباسی همین نموده 1300 سومونه 8 مترش. یعنی عروسک ها استاندارد نی
аз амино 8 метр мегирам, аз сабабе ки хеле мебинед барош борикай ами 8 метр як куртаву як поча мешава барои анамин арусако, барои анамин духтаракое ки бисёртар мехаранд. марҳаман ино комбахт атлас ёям чӣ хеле ки ами савдогар ба мо фаҳмонд, ино гарантия доранд ки на рангш вай меша меброя ё ин ки пад мезана ягон чӣ намешава гуфта ҳам хеле чӣ кард, гарантия дод. чӣ хеле ки мегӯянд бинед гулои гуногун дора, бисёрам хушруванд. пештарак ман мехостам амин намудора ба навор бигирам. рости чанд магазине ки амино ҳам хеле чизо мефурӯхтанд. вақте мепурсидам ки мумкин аст ки ма ба навор бигирам, розӣ намешиданд дӯстони азиз. ва имрӯз озима корвонда дар анамин таги нависо дуюм риадаим бисёртар ма занам унҷа ба навор мегирам материалора. ҳаминҷа як дукон розӣ шид ки анамин матоъҳои ами одамора мисол ма ба шумо ба навор гирифта нарх навоша фаҳмонам. марҳамат як либоси ҳамин 1300 сомонай. бисёриё медонанд ин нархора, ин намуд чизора. бадана ино ҳастай, инош бенигинанд. ино 1150 сомонай дӯстони азиз. бенигинош я мамунай, фақат ки нигин надора. бисёр гулои хушрӯ дора, рангошам гуногунай. марҳамат тамошо кунед. бисёриё мепурсанд дӯстони азиз дар бораи анамин ки шумо магазинтон дар куҷояй, мисол дуконе ки шумо материал мефурӯшед, шояд ва ё пиратар намедонанд ки мо магазин надорем дар корвон ва ҳамаи ами материалора ма аз чанд дукон, аз чанд риад гуфтию гапо ба навор гирифта пешниҳод мекунам. бори дигар гап мезанам дӯстони азиз ки имрӯза видеора мо аз 2 дукон ё 3 дукон ма ба навор гирифтагиям. и дуконои мисол дар анами дуюм дар таги нависо якум дарвоза дуюм риада ҳамаи чизое ки ма ба навор гирифтагиям. ина касое ки дар тоҷикистон ҳастед хитон метавонед ки омада мустақилона бинед ва баъдан харидорӣ намоед. иҷадам бинед ҳар хела атлас аста. инош боша атласҳои ҷинсиян 250 сомон, 300 сомон, 220 сомон як намуди дигаш. ҳамхе нархҳо дора. як либосаш иҷа гулошам бинед. баъд бисёрам рангҳои хушрӯ доштай. ана салатови, сурх, бисёр ҳам вай нигинош, баъд нусхоҳош аҷоиб. касое ки розвира дӯст медоранд ана ин намуда бинед. розви бо сери якҷоя. инош боша дизайнерски сангчоҳо доранд. марҳамат и дизайнерски сангчоҳо доштагиёш ҳаст 350 сомона аст 280 сомона. ана ин намудобо ҳастай. и атласҳои қадима шолкияй ба фикрам. ина марҳамат бинед. и боша 120 сомон дӯстони азиз. як либосаш 2-3 намуд дора. касоеда ки ин намудам дар кор боша метавонад ки ба мо нависа, ба тамос бироя ва баъдан харидорӣ намоя. ана кабута бинед чӣ хеле гули хушрӯ дора. ёшам дизайнерскиам сангчоҳошон беҳад хушрӯ ҷобаҷӯ шидагиай, ороиш шидагиай. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дар бораи чӣ хеле ки дидед материалҳо буд ва ман хостам ки бо шумо вай кунам, камакак суҳбат кунам дар бораи анамин материалҳо. бори дига гап занам ки мо магазин надорем, зеро ки бисёр савол метиҳанд ки дар куҷои нуқтаи савдотон. тамошобинони азиз, мо магазин надорем дар корвон. касое ки мехоҳанд заказ кардан нависанд, мо худмон мехарему ба шумо равон мекунем. хулоса имрӯза видео ба поён мераса.
тани сиҳату хона обод бошед. хайр, то барномаҳои оянда.